Hồi chị lửa liệt hả? Để nhau nhé. Amin. Bapak Ibu semua yang berada di rumah maupun yang ada di sini, kita tahu bahwa kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat baik dan kasih-Nya melimpah di dalam setiap kita. Oleh sebab itu, mari pada sore hari ini kita mengangkat pujian penyembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Bapa kita yang sangat baik. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini sama-sama, katakan, Bapa, Engkau sungguh. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini, di mana kami masih Engkau beri kesempatan Tuhan, untuk mengambil pelayanan kami di usia indah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh mulia bagi kami. Dan kami percaya Bapa, hanya kepadamu saja Bapa kemuliaan kami. Pada sore hari ini Bapa, kami menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami pada sore hari ini. Lebih-lebih saudara-saudara kami yang di rumah, yang mengikuti ibadah pada sore hari ini,
agar Engkau Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka yang lemah Tuhan, supaya ambil bagian dalam pelayanan kami di usia indah pada sore hari ini. Kami serahkan Tuhan, pelayanan kami sepenuhnya dalam pimpinan-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau Tuhan melawat dan hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini untuk ikut Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami senantiasa Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelayanan kami di usia indah ini sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan Engkau dan menyenangkan setiap kami juga, baik yang di rumah maupun yang hadir di tempat ini. Berkati semuanya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Lebih-lebih Tuhan yang membawa firman-Mu kepada kami pada sore hari ini, agar Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat Tuhan, supaya apapun yang kami dengar pada sore hari ini, sungguh Tuhan kami berterima dan sungguh kami amalkan di dalam hidup kami sepanjang kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Kami serahkan sepenuhnya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Eni. Bapak Ibu semua, pada sore hari ini tema kita adalah Happy Family. Berarti keluarga yang bahagia, yang penuh sukacita daripada Tuhan. Nah, kenapa dalam keluarga ada sukacita? Tentu karena ada kasih Tuhan di dalam keluarga tersebut. Oleh sebab itu, pada sore hari ini saya mengajak kita untuk boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun Bapak Ibu yang ada di sini, kita semangat memuji Tuhan. Kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita sambil bertepuk tangan menyanyikan lagu ini dari baitnya yang pertama, bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Kita minta Tuhan tolong kita. Oh Tuhan tolonglah aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini lebih semangat. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih semangat. Bagaimana aku harus mengatakannya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Tunjuk saudara-saudari kita, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk semuanya, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh kita mengasihi, ketika kita saling mengasihi di dalam keluarga kita, maka akan muncullah yang namanya happy family. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pada sore hari ini kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Kita angkat pujian ini lebih bersuka cita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berikan senyuman terbaik kita kepada saudara-saudari kita yang ada di Zoom. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saya minta yang laki-laki saja menyanyikan lagu ini dari awal. Cinta keluarga Tuhan, Yang laki-laki saja boleh menyanyikannya. terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Yang wanita saja, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi bersama-sama. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bersuka cita karena kita menjadi keluarga Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya dipersilahkan. Baik, selamat sore Uan, Tihyung Cememan, Ping An. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kembali bersyukur kepada Tuhan ya. 我们再次来到神的面前感恩， Tuhan terus memberkati hidup kita. 神一直祝福我们的生活。 Berkat kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. 那个福分不是一致像我们想希望的， Kadang-kadang berbeda sekali. 有时候跟我们想象的不一样。 Kita mau yang A, tapi Tuhan kasih yang B. 我们要假的，有时候神给我们一的。 Tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itulah yang terbaik buat kehidupan kita. 但是我们要相信主给我们每一份都是对我们是最好的。 Hari ini kita akan sama-sama memikirkan sebuah tema 今天我们要一起分享一个主题， tentang keluarga yang bahagia. 关于喜乐的家庭。 Terlebih dahulu kita akan membacakan dari
Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 我们一起来看我们今天的经文，诗篇128篇1节到第6节。 Saudara perhatikan akan ayat-ayat ini. 我们一起注意这些经文。 Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, ayat pertama sampai ayat yang demikian juga ayat yang keempat dikatakan laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebaikan Yerusalem seumur hidupmu, ya, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ini cucu jadinya ya. Damai sejahtera atas Israel. 上行之诗，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄trái子。看那敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。愿耶和华从施安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。 愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。 Ai Asu yang dikasih Tuhan, ada beberapa gambar yang kita akan sama-sama lihat. Nah ini dia. 也是有几个图片，我们一 Ini 起来 saya 看。 dapatkan dari internet tentunya. 这是从网络那边取来的。 Saudara, saya percaya sekali setiap kita pasti menginginkan keluarga seperti ini, 我 bukan? 相信我们每一个人都希望有一个这样的家庭。 Nah, sebelum kita lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. 我们还没有分享更远的，我们一起祷告。 Tuhan, sekali lagi kami rindu firman-Mu memberkati kami. 主啊，我们再次希望你的话能够祝福我们。 Keluarga di mana kami berada bukan sebuah kebetulan ya Tuhan. 我们现在有的家庭不是偶然的， Ada suatu hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing. 有一件事情，你希望我们在我们每个人的家庭个人能够行出来。 Oleh karena itu Bapa dalam surga, berkatilah setiap keluarga kami masing-masing. 所以主啊，求你祝福我们每一位的家庭， Baik keluarga yang jauh maupun keluarga yang dekat. 远的还是近的家庭， Semua Tuhan berkati. 每个家庭你都祝福。 Terima kasih Bapa dalam surga. 谢谢你，我们天上的 Di 父， dalam nama Tuhan Yesus, 耶稣基督的名求， kami mohonkan doa ini. 我们祈求， Amin. 阿门。 Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin membangun sebuah rumah tangga, saya yakin sekali kita pasti menginginkan sebuah rumah tangga yang harmonis. 弟兄姐妹，如果我们要建立一个家庭，我希望每个人都希望能够建立美满的家庭。 Bahkan bukan saja secara harmonis, tetapi juga benar-benar menjadi satu keluarga yang terus-terusan bahagia. 不是一个看起来漂亮的，但是我们希望一个享福顺利的家庭， Bahkan sampai kakek dan nenek. 甚至到我们年老做 Nah, 爷爷奶 seperti 奶， gambar ini nih. 就好像这张图片。 Coba bisa diklik gambarnya. Nah, ini dia. Ya. 这张图片很漂亮。 Ai Asuk, bagaimana? Sering nggak melakukan ini? 我们在家的阿姨阿叔， Ayo, 是不是还会常常这样做？ ayo jujur, siapa yang masih melakukan ini di rumah? 谁还在家里会这样做？ Pak Thomas. Ya, Pak Tohir bagaimana? Masih? Ah, ini tuh ya. AI-nya sampai. Ada lagi? Satu lagi. 还有 Nah, ini dia nih. 是 Ini siapa nih? Hah?
Orang bule kayaknya lebih terbuka ya, bisa Oh begitu. iya, Orang timur kita kayaknya agak. oh kalau 我们 orang 西方人比较保守。 kalau orang Eropa, orang bule lebih terbuka ya. Kalau orang Asia lebih tertutup gitu ya. Oke, ya. Tetapi saya percaya gambar-gambar ini menunjukkan sebuah keluarga yang bahagia. 我们可以看，这是一个很幸福的家庭。 Nah, ada anggapan bahwa kalau sudah diberkati di gereja, 不是说我们在教会祝福了， ya, sudah diberkati oleh hamba Tuhan, 牧师传道人就祝福了我们， pasti keluarga itu bakalan terus bahagia. 我们的家庭必须 Nggak ada 美满， masalah. 没有什么问题。 Tapi kalau kita perhatikan di dalam kenyataan hidup, 但是当我们看见我们现实的生活， berapa banyak keluarga-keluarga yang justru berakhir dengan perceraian. 很多家庭甚至一个不好的结论就是离婚。 Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, 但是当我们注意我们刚才所读的经文， Tuhan tetap memberkati keluarga-keluarga yang mau mengikuti akan petunjuk-petunjuknya. 主会一直祝福要跟随他话的人。 Tuhan mau memberkati keluarga-keluarga yang pertama dikatakan adalah orang yang takut akan Tuhan. 神要祝福他敬畏他的家庭。 Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang kenal Tuhan. 敬畏神的人是认识神的人。 Kalau kita takut sama orang tua kita, 如果我们怕我们的家长， kita bukan takut karena dia mengomeli kita. 我们不是怕他骂我们。 Kalau kita takut kepada orang tua kita, 如果我们怕我们的家长， bukan takut karena dia mau menghukum kita. 我们不是怕他惩罚我们， Tapi mungkin karena kita kagum, kita tahu dia berwibawa. 但是我们知道他值得我们尊敬，值得他有威严。 Ya, saya takut dengan orang tua saya. 我怕我的家长， Tetapi saya takut bukan karena saya mau dihukum. 但是我怕他，不是我怕他们 Tapi 打 saya 我， takut kalau saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. 但是我怕我做一些不讨他们喜悦的事， Inilah yang membuat saya tuh kagum sama orang tua saya. 这让我很佩服我的家长。 Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang kenal Tuhan. 敬畏神的人是认识神的人。 Nah, Asuk, Ais, saya ada ilustrasi. 传道有一个例子， Ada 3 orang anak. 有3个孩子， Ya, dalam satu keluarga ada 3 orang anak. 一个家庭里有3个孩子， Anak yang pertama. 最大的孩子， Anak yang pertama ini jika dia melakukan kesalahan, 最大的孩子如果他做错了， ayahnya cukup melihat dia saja. 他的父亲只要看他， Anak yang pertama ini langsung tahu bahwa dia sudah melakukan hal yang salah. 他就知道了他做错了。 Jadi cukup melihat saja. 他的父亲只要单单看他一 Jadi 下， mungkin dia lari-lari gitu ya di ruangan apa begitu ya. 可能他在房子里走来走去， Jadi ayahnya itu cukup menatap begitu, 他的父亲一看他， langsung anaknya ini tahu bahwa dia sedang diawasi oleh ayahnya. 他的孩子就知道他父亲在注意他， Langsung dia tenang. 他就安静下来。 Ini anak pertama. 这是第1个孩子。 Anak yang kedua, 第2个孩子， jika dia melakukan hal yang salah, 如果他做错了， ayahnya itu bukan hanya menatapnya, 他的父亲不只是看他， bukan hanya melotot, 不要盯着他看， tetapi juga ditambah dengan kata-kata yang keras untuk bisa menghentikan kesalahannya. 但是只是他的父亲要骂他，很重的骂他，他才会。 Harus teriak. 他的父亲要呼喊他， Ini anak kedua. 这是第2个孩子。 Nah, anak yang ketiga, 第3个孩子， ayahnya ini bukan hanya melotot, 他的父亲不单是要盯着 bukan 他， saja berteriak, 不单要呼叫他， tetapi dia harus juga memukul anak ini baru 但是 sadar. 要打他。 Dari 3 anak ini, 从3个孩子 saya mau 中， tanya, 我要问你们，
Menurut Asuk AI, anak mana yang kenal akan hati orang tuanya? 你们是想这3个孩子哪一个孩子是认 Anak 识 yang pertama, kedua, atau ketiga? 第一还是第2还是第3认识他的父母亲？ Yang mana? Pasti anak yang pertama. 必须是第1个孩子， Cukup melihat saja, 他的只要看他， anak itu tahu bahwa dia itu sedang diawasi oleh orang tuanya. 他就知道了他的家长在注意他， Berbeda dengan anak yang ketiga. 跟第2个不一样。 Bukan saja dia harus melihat anaknya ini dengan melotot, 不单是他要盯着他， bukan saja dia harus berteriak untuk menghentikan kegiatan anaknya, 不单要呼唤他才停止， tetapi dia juga harus dengan kekerasan harus memukul. 但是也要用炮力去打他。 Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau saya perhatikan, 但是当我再注意的时候， kita memang tahu anak yang pertama yang mengasihi orang tuanya. 我们知道是第1个孩子他会爱他的父母亲， Anak pertama yang kenal hati orang tuanya. 第1个孩子他认识他的父母亲。 Tetapi berapa banyak kita lebih kepada sikap anak yang ketiga. 但是我们好多时候我们会更注重第3个的孩子， Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. 一个猛父的家庭， Keluarga yang berbahagia. 喜乐的家庭， Yang pertama adalah keluarga yang takut akan Tuhan. 就是敬畏神的。 Sekali lagi, takut bukan berarti karena kita dihukum. 我们惧怕，我们怕不是怕， Tetapi takut karena kita takjub akan Allah. 我们敬畏耶和华，因为我们尊重他， Kita bangga dengan dia. 我们自豪有一个这样的神， Kita merasa tidak sampai hati melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. 我们不忍心做错事， Inilah orang yang takut akan Tuhan. 这就是认识神的人。 Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya, 我们接下去再看其他的， dikatakan apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, 这里说你要吃劳碌得来的， berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 你要享福，事情顺利。 Asuk AI yang dikasih Tuhan, kalau saya perhatikan di dalam ayat yang kedua ini, 所以我在看第2节， berapa banyak keluarga-keluarga yang kelihatannya begitu sukses sekali, 看有很多家庭看起来是很成功， begitu luar biasa sekali, 很了不起， tetapi 但是 segala kekayaannya, segala kesuksesannya 他们的成功，他们的成就， diraih dengan cara yang curang, 他们得来是用不好的方法， diraih dengan cara yang tidak benar menurut firman Tuhan, 他们得来是不是按照神的方式， diraih dengan cara korupsi, 他们贿赂， diraih dengan cara-cara yang benar-benar merupakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. 他们得来是违反神的道。 Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Asuk AI, 亲爱的弟兄姐妹们、阿叔阿姨们， dia katakan bahwa pemazmur ini katakan berbahagialah engkau kalau engkau itu memakan hasil jeripaya tanganmu. 这里所说的，你要是劳碌，用你自己的手劳碌得来的， Apa yang menjadi hakmu itulah yang membuat engkau bahagia. 你自己的选份得到的，就是你的福分。 Berapa banyak dari keluarga-keluarga yang kelihatannya begitu sukses, yang begitu kaya raya. 很多家庭看起来他们很成功、很富有， Tetapi segala kekayaannya ini dihasilkan dari korupsi. 但是他们所得来的财富是贪污得来的。 Saya berbincang-bincang dengan Musa, 我跟牧师交谈， Musa Felix ya. 菲利牧师， Dia katakan di kampungnya itu ada sebuah rumah yang kalau di kampung itu begitu mewah. 他说他的村子有一个最好最大 Dan 的 memang 房子， mewah, saudara. 是很豪华的 Ya. 房子。 Itu mirip-mirip ya rumah-rumah di sini yang bisa 6M, 5M begitu. 就像我们这里有几百万 Ya. 的 Luar 房子， biasa, 很大，很了不起 megah. 很豪华。 Tapi dia
dirikannya itu dia bangun agak jauh ke belakang dari jalan raya. 他建这个房子呢，把房子建到路的后面，路的背后。 Nah, orang-orang bertanya-tanya, kenapa kok dia bangun rumahnya itu sampai jauh dari jalan raya? 有很多人觉得好奇，为什么他把他的房子建到这样后面？ Ya, langsung dia katakan ya saling tahulah katanya. 有很多人是说啊，我们你知道我知道就好了， Ya, nggak boleh ada orang yang datang ke rumahnya. 不可以，人家不可以去他的， Karena dia takut bahwa hasilnya itu memang nggak seimbang dengan gajinya. 因为他的这个房子跟他的工资是不一致的。 Dibandingkan rumahnya yang begitu mewah, 比起他这样豪华的家庭， dengan gajinya itu tidak mungkin dia bisa melakukan hal semuanya itu. 用他的薪水、他的报酬去计算是， Sehingga kita bertanya-tanya, 所以很多人会以为 dari mana uangnya begitu banyak ini? 他这么多的钱是从哪里来的？ Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, 弟兄姐妹们， yang diberkati Tuhan adalah mereka yang mendapatkan jeripaya dari hasil tangannya. 享福的人是他们用他自己手忙碌得来的财富， Inilah yang diberkati Tuhan. 这就是蒙福的。 Apa gunanya kalau kita mendapatkan sesuatu itu bukanlah hasil dari karya kita. 我们得到这些不是我们劳碌得来的，有什么益处呢？ Bukan hasil dari keringat kita. 不是我们用血汗得来的， Bukan hasil dari kerja banting tulangnya kita. 不是我们劳碌得来的。 Saya yakin dan percaya sekali kita akan begitu bangga sekali walaupun yang kita dapatkan itu hanya sedikit. 我相信，就是我们得到的是一点点，但是我们努力得来的，我们会很自豪。 Waktu saya melayani Tuhan masuk sekolah teologia, 当我进神学院侍奉神的时候， jadi persembahan kasih yang pertama saya berikan kepada orang tua saya. 我第一次给我父母亲的钱， Waktu itu saya diundang bercerita di sekolah minggu 那时候有一个教会邀请我去讲，在主日学， di sebuah sekolah Kristen. 在一个基督教的学校， Saya dikasih persembahan kasih. 他们给我点奉献， Nah, persembahan itu saya kasih lagi kepada orang tua saya, 他们给我的是奉献，我就交给我的家 kepada mama saya. 我给我的母亲， Memang hasilnya sedikit. 看起来一点点， Mama saya begitu terharu sekali. 但是我的母亲很感动， Dia sampai nangis. 她甚至流泪。 Dari hasilnya itu dia tambahkan dari uangnya, 她把那些钱再加上她自己的钱， lalu dia bikinkan sebuah cincin emas. 她做了一个金戒指。 Nah, cincin itu sekarang disimpan sama istri saya. 那个戒指现在我的妻子保守着。 Sering kasih Tuhan kalau kita perhatikan inilah yang dikatakan keluarga yang berbahagia. 这就是圣经上所说的， Bukan 喜乐的 hanya 家庭， dia takut akan Tuhan, 不是他怕神， tetapi juga dia tahu bahwa hasil jeripayanya dari tangannya itulah yang membuat dia berbahagia. 但是他知道是他自己的手忙碌得来的，让他蒙福。 Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, betapa sering kita tergiur dengan segala kemewahan. 弟兄姐妹们，我们有时候会受到这些豪华的诱惑， Kita mungkin tergiur untuk lebih cepat kaya. 我们可能会有个诱惑，让我们想快。 Kok tetangga udah punya 2 mobil? 我的邻居又有两辆车子， Saya satu pun mungkin belum punya mobil. 我一辆都还没有。 Maka kita pengen punya mobil. 我们很想有自己的车子， Betapa banyak dari kita yang cepat-cepat kaya dengan cara yang salah. 我们很多时候会用错误的方法。 Saya percaya sekali waktu Tuhan akan menghukum keluarga-keluarga yang demikian. 我相信神会审罚这些家庭， Karena tidak dihasilkan dari jerih tangannya sendiri. 因为不是用他自己的手劳碌得来的。 Keluarga yang berbahagia. 蒙福的家庭， Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. 幸福的家庭， Sekali lagi keluarga yang menghasilkan dari jerih tangannya sendiri. 就是用自己手劳碌得来的财物。 Saudara yang kasih Tuhan, hal yang berikutnya dikatakan.
第二个，我们接下去看， Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树； Jelas 你 ini 儿 adalah 女围绕你的桌子，好像橄榄材质。 jelas ini adalah sebuah perumpamaan. 这里是一个例子， Dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. 他说：“你的妻子在你的室内，好像多结果子的葡萄树。” Ini adalah sebuah gambaran yang begitu luar biasa yang diungkapkan oleh pemazmur. 这就是诗人用个很明显的方法来比例。 Kita tahu bahwa pohon anggur itu adalah pohon yang sangat-sangat umum yang ada di Israel. 我们知道葡萄树在以色列是很普遍的树， Pohon ini lemah sekali. 这个葡萄树很软， Tetapi justru di dalam kelemahan itulah dia bisa menggendong banyak sekali pohon anggur, buah anggur ini. 这样软弱的树，它能够结出很多，能够拥抱很多的果子。 Inilah kehebatan dari gambaran terhadap istri yang baik. 这就是一个妻子，一个好妻子的比例。 Sekarang ini di kota-kota besar, 现在在大城市里， banyak suami istri yang harus bekerja. 很多夫妻两个人要工作， Kadang-kadang penghasilan istri bisa lebih tinggi daripada suami. 有时候妻子的收入会比丈夫更大。 Istri yang bijaksana, 一个智慧的妻子， dia mengerti bahwa dia adalah seorang istri 她知道她是一个妻子， yang harus menghormati suaminya, 她必须尊重她的丈夫， yang harus benar-benar menghargai suaminya. 她要尊重她的丈夫。 Mungkin dia tidak terlalu pintar, 可能她丈夫不是很聪明， mungkin dia tidak terlalu banyak uang. 可能他没有这么多钱， Tetapi pendeta Stephen Tong mengatakan, 但是唐牧师这样说： kalau suamimu itu adalah orang yang takut akan Tuhan, 如果你的丈夫是一个敬畏神的人， orang yang jujur bekerja, 他是个勤奋工作的人， orang yang bertanggung jawab di dalam rumah tangganya, 在家庭负责任的人， orang yang rajin bekerja, 他是勤劳工作的人， bersyukurlah kamu para wanita katanya. 你要感恩， Karena dari dia akan mendapatkan bibit keturunan anak-anak yang takut akan Tuhan juga. 因为从他你会生下很多敬畏神的孩子。 Inilah gambaran sebuah keluarga yang indah. 这就是一个美好的家庭的， Istri yang bijaksana seperti pohon anggur di dalam rumah. 一个智慧的妻子，就像葡萄树。 Demikian juga dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. 更说你的儿女们会像橄榄树的材质。 Pohon zaitun atau biji zaitun itu adalah sebuah biji yang pahit rasanya. 橄榄树的核子是有点苦的， Tapi lama-lama kalau kita makan itu akan berubah menjadi manis. 但是我们很久的撬它，会觉得有点甜。 Demikian juga bijinya itu, 也是像橄榄的核 ujung 子 biji daripada buah zaitun itu, 橄榄的核子，它的末端 itu tajam sekali. 很尖。 Jadi kalau tidak hati-hati kita memakannya bisa melukai akan mulut kita. 如果我们不小心吃，会伤到我们的口。 Ini menggambarkan bahwa mendidik anak itu, merawat anak itu, mengasuh anak itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. 就是好像说我们教训孩子不是一个很容易的事。 Betapa banyak anak-anak itu benar-benar merawatnya sangat-sangat sulit sekali. 有很多孩子，我们是很难去照顾他们， Tetapi hasilnya adalah hasil yang membahagiakan. 但是结果呢是一个好的结果。 Biji dari buah zaitun itu, 橄榄核子， kalau dipecahkan, 当我们打碎 akan 它， menghasilkan minyak zaitun yang murni sekali. 我们敲碎它的时候，能够得到纯真的橄榄油， Yang bisa dipersembahkan di dalam sebuah persembahan di bait Allah. 能够在圣殿里奉献给神， Menjadi minyak 成为了油， penerangan bagi bait Allah. 能够点亮圣殿的灯。 Yang dipakai adalah minyak zaitun. 所用的是橄榄油， Ini mengartikan bahwa keturunan daripada orang-orang yang takut Tuhan 就是敬畏耶和华的儿女们，
Istri yang mendukung akan suaminya. 支持丈夫的妻子， Yang mengerti posisinya. 知道他自己的位 Akan 置， menghasilkan anak-anak yang diberkati Tuhan juga. 能够生下陪审祝福的孩子。 Saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan Yesus, maksud saya pemazmur mengatakan, 接下去诗人告诉我们， ayat yang kelima dan ayat yang keenam. 就是第5节、第6节。 Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. 愿耶和华从示安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处， Dan melihat anak-anak dari anak-anak. 愿你看见你儿女的儿女。 Inilah janji daripada Tuhan. 这就是神的承诺。 Memberkati engkau dari Sion dan kebahagiaan Yerusalem. 从西安赐福给你，让你看到耶路撒冷的好 Bahkan 处， dikatakan seumur hidupmu. 甚至是你的一生一世。 Saya percaya sekali setiap orang yang berpartisipasi di dalam kegiatan gereja. 我相信每一个在教会有参与的人， Mungkin itu di dalam persembahan misi. 有可能是信心奉献， Mungkin itu di dalam persembahan pembangunan gereja. 有可能是教会的奉献。 Saya percaya sekali ketika gereja itu berdiri dengan megah. 我相信当那个圣堂建起来的时候， Ketika ada orang-orang yang bertobat. 有人会改。 Saya percaya sekali inilah berkat terbesar. 我相信这就是最大的福分。 Mungkin yang kita persembahkan memang tidak besar. 可能我们奉献的不是很多， Tapi kita percaya bahwa berkat ini akan memberkati banyak orang. 但是我们相信我们所奉献的能够为很多人祝福。 Melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. 我们能够看到耶路撒冷好处一生一世。 Sebuah ungkapan bagaimana kita terus merasakan berkat Tuhan dan terus berkat Tuhan mengalir. 这是一个奉献，我们能够看到神给我们的福分不断的流。 Bahkan juga dikatakan kita melihat anak-anak dari anak-anak kita. 真正的我们能够看到我们儿女的儿女。 Saudara perhatikan bagaimana pemazmur ini melukiskan sebuah keluarga yang bahagia. 我们看诗人如何来描述一个喜乐的家庭。 Maka berbahagialah kalau setiap keluarga Kristen 我们每一个基督徒的家庭，这个 dimulai dari kepala keluarga 从家长开始， adalah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. 就是一个敬畏耶和华的男人， Didukung 有一个支持他的， dengan istri atau wanita yang mendukung akan pekerjaan suami. 有一个妻子好的妇女在支持他、鼓励他， Wanita yang bijaksana, 就是个智慧的妇 yang 人， menghormati akan suaminya, 尊重她的丈夫， yang menghargai akan suaminya. 也遵守她的丈夫。 Saya percaya sekali, 我相信 inilah kebahagiaan yang terbesar. 这就是最大的享 Yang 受， menghasilkan hasilnya dari pekerjaan tangannya sendiri. 就是从自己手里劳碌得来的。 Saya salut sekali ketika Jokowi jadi presiden. 当 Jokowi 成为总统的时候， Almarhum dari ibunya mengatakan demikian. 他的去世的母亲这样说 Kamu ambil yang memang menjadi hak kamu. 你拿到你属于你自己的钱， Jangan ambil yang bukan dari hak kamu. 不要拿不属于你的。 Bagi saya ini suatu nasihat yang luar biasa sekali. 我觉得这是很好的一个吩咐。 Kebanyakan dari kita begitu mendapatkan sebuah kedudukan. 我们更多的人，当我们有了地位， Mungkin kita berpikir apa yang harus saya lakukan dengan kekuasaan saya ini. 可能会想，我这个地位我该做什么？ Hati-hati. 小心， Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. 我们必须有一个尊重、敬畏神的心。 Kita harus menghasilkan jeripaya kita dari tangan kita sendiri. 我们必须从我们手里自己的手里劳碌得来的。 Dan percayalah Tuhan akan memberkati kita melihat anak-anak dari anak-anak kita. 相信主耶稣会祝福我们，看到我们儿女的儿女。 Saudara yang kasih Tuhan, terakhir ada sebuah ilustrasi juga. 最后我有一个比例， Ini adalah sebuah kebenaran. 这是一个真理。 Ketika
kapal Titanic itu mau tenggelam katanya. 将泰坦尼克船要沈落的时候， Jadi ada orang laki-laki itu ketakutan sekali. 有一个男人他很怕， Jadi dia sangat ketakutan kalau dia mati tenggelam. 他怕他自己沈落， Akhirnya dia merias dirinya seolah-olah jadi wanita. 他看到他自己好像一个女人， Mungkin dia ganti pakaiannya, 可能他换了衣服， mungkin pakai topi-topi yang menutupi mukanya, 也有可能他戴了帽子遮住他自己的脸， mungkin pakai tutup-tutup muka yang menutupi akan wajahnya sedikit-sedikit. 有可能他也用摸着盖把他的脸盖起来。 Lalu dia cepat-cepat ke Skoci untuk membawa orang-orang ini tidak tenggelam. 他就很快的跑去救生艇，让他不要沈落。 Memang dia selamat sampai di pantai. 结果他是得救了，去到海边。 Tapi 60 tahun kemudian, 但是60年后， hasil dari orang-orang yang demikian 这样的人所得来的， sangat merepotkan negara. 对国家是很大的重担。 Banyak yang jadi perampok, 很多成为 banyak 想 yang jadi penjahat, 很多作为了土匪， banyak yang jadi pembunuh. 也有很多做成杀人案。 Sebenarnya kasih Tuhan berbeda sekali dengan keturunan dari Jonathan Edward. 但是跟约拿单二沃的后裔不一样， Orang menyelidiki keturunan dari Jonathan Edward ini adalah seperti apa. 他们在讨论在监察约拿单Edward 的后裔是怎 Dia 么 adalah 样的人。 pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan. 他是一个很神应用的讲师， Keturunannya banyak yang menjadi rektor. 他的后裔很多作为教授， Banyak yang menjadi hamba Tuhan juga. 很多作为神的仆人， Banyak yang jadi pengacara. 很多作为律师， Banyak yang jadi bisnismen yang luar biasa dipakai 很 Tuhan. 多是做了 Banyak 很 orang-orang 成功 yang 的 dipakai oleh negara karena memang dibutuhkan. 很多是给国家应用的人，因为国家需要他们。 Dari orang yang takut akan Tuhan 从一个顺服神的人， akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. 能够生下敬畏神的人， Dari orang yang tidak takut akan Tuhan 从一个不尊重神的人， akan menghasilkan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. 也会生下不怕神、不惧怕神的人。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 我们值得感恩， Kalau sampai hari ini 直到今天， kita masih takut akan Tuhan. 我们还依然敬畏神， Kita kagum sama Dia. 我们很顺服我们的神， Karena kita membanggakan Allah di atas segala Allah. 因为我们很自豪，我们有至上的神。 Mari kita satu hati kita berdoa. 我们同心祷告。 Musa Felix bisa pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Kami mendapatkan firman yang begitu berarti bagi kehidupan kami, bagi kelangsungan keluarga kami, untuk kami boleh mempunyai sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita di tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih karena kebenaran-kebenaran ini memampukan kami untuk kami boleh memperoleh berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bahwa keluarga yang takut akan Tuhan akan sungguh-sungguh mendapat berkat kebahagiaan dari Engkau. Kami berdoa biarlah setiap keluarga kami mempunyai hati yang takut akan Tuhan, mengerti hati Tuhan, melakukan dan menjalani apa yang menjadi keinginan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau selama ini mungkin kami banyak gagal dalam menjalankan peran kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, atau sebagai seorang yang berperan masing-masing sesuai peran kami dalam keluarga, kami berdoa ampunilah kami Tuhan. Kiranya di dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya, kami boleh membangun kehidupan kami, boleh selaras dengan firman-Mu yang boleh kami dengar sore hari ini. Berkati Tuhan setiap kami, biarlah damai sejahtera, kekuatan, dan berkat dari Tuhan sungguh boleh kami alami.
di dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah Engkau di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik. Ai, Asu, selanjutnya kita akan memberikan persembahan, ya. Jadi persembahan bisa lewat transfer, ya, ke rekening Gereja Kristen Kebenaran, ya. 48 70 30 80 90 atas nama Gereja Kristen Kebenaran, ya. Bisa ditransfer persembahan kita sore hari ini. Dan sebelumnya saya undang Pak Thomas pimpin kita di dalam doa persembahan dan juga di dalam doa syafaat. Ada suara, contoh? Ya, kedengaran Pak Thomas, silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan kami kelompok Pemuda ke tangan Engkau, Tuhan. Walaupun sebagian dari kami tidak bisa beribadah langsung ke gereja, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Maha tahu keadaan kami masing-masing. Baik yang tubuh lemah maupun yang sehat, Tuhan, kiranya Engkau terus tuntun kami ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkatin keturunan kami ini, Tuhan, akan kasih anak-anak-Mu, cucu-cucu-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Agar setiap kami boleh, anak-anak cucu kami boleh mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mau menyerahkan persembahan ini kepadamu, Tuhan. Kiranya baik melalui langsung maupun melalui mengirimkannya ke rekening. Kiranya Tuhan, Engkau berikan ke kami kekuatan, Tuhan, untuk mempersembahkan baik. Kiranya Tuhan tidak melihat jumlah yang kami persembahkan, tetapi Kau boleh lihat kasih hati kami, seberapa yang kami boleh mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia, khususnya untuk vaksinasi ini. Kiranya Engkau berkati, Tuhan, untuk para petugas kesehatan boleh cepat memberikan vaksin dengan tepat dan berguna untuk bangsa dan rakyat Indonesia, agar vaksin ini boleh menghadang segala penularan lebih baik lagi, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Ai, Asuk, ya, kita bersyukur sekali lagi. Nah, ini masih ada waktu. Mungkin ada yang mau sharing, saya persilahkan. Foto dulu katanya. Iya. Yuk, semua buka kamera ya. Nah, ini nih, ya. Kita buka kamera semua. Pak Hanwan, bisa buka kamera? Nah, iya. Ciayo ya. Semangat. Oke, ya. Oke, senyum ya. Oke, saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup sekali? Cukup, enggak 2 kali ya. Oke, siapa yang mau sharing? Cieni enggak kelihatan ya? Cieni enggak kelihatan nih, saya enggak ngelihat. Cieni Hamsa maksud saya. Ada? Enggak ya? Wah, kemana ini? Ya. Oke, Ai Setiawati. Ya. Gimana kabarnya I? Sehat ya I? Iya, oke. Ya, Tuhan Yesus berkati ya I ya. Saya senang AI kelihatannya segar sekali nih. Ya, Tuhan Yesus berkati AI terus semangat ya. Oke. Ada AI shopping. I? Sehat I? Ciayo. Ya. Oke. Ada siapa lagi ya yang belum saya sapa ya? Ini Ai Sonia ya. Ya, oke Ai Ciayo I. Ya. Aiho. Semangat. Wah, bajunya merah ya kayak ini ya, kayak Cynthia Imlek ya.
Ya, Mama Susi, apa kabar? Ai, wah luar biasa ya. Oke, Ciayo I. Oke, ya Asuk gimana I? Sehat ya I ya? Oke, oke ya, oke baik ya. Ada Pak Hanwan, ya Pak Hanwan. Tuhan Yesus berkati ya, ya semangat. Oke, siapa lagi nih? Ya, Ai Junti. Ya, Ai Junti, semangat ya I. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, Ci Yeni Suryadi, gimana cucu? Sehat. Sehat ya. Ini nenek yang luar biasa ini. Ya, ya Tuhan Yesus berkati ya. Baik, ada lagi yang mau sharing? Oh, katanya kata Cimeri ada yang udah bikin bacang belum? Belum. Mau dibagi? Ya, saya udah makan berapa ya? 2 atau 3 itu, ya. Ya enak bacang. Iya, udah jarang-jarang ya. Katanya daunnya sendiri itu daunnya sangat jarang ya. Udah jarang sekali tuh. Ya kalaupun ada mungkin udah mahal kali ya. Ya bersyukurlah kita ada apa ya istilahnya tradisi ya. Benar ya Pak Thomas ya? Ya, tradisi ya itu ya. Pak Thomas bisa cerita nggak soal bacang? Wah, aku kurang ngerti. Ya, cuma gini contoh. Saya mau sharing aja. Oh iya silakan Pak Thomas. Apa namanya kemarin kan saya dapat dari salah satu pantau dikirim ke grup saya. Dia kejebak. Kejebak apa tuh? Itu cari pembantu kan, pembantunya pulang kampung nggak datang lagi. Ke saluran pembantu. Jadi saluran pembantu itu kasih dia itu pembantu anak-anak, dijebak dia. Dia pinter katanya, pinter. Lalu diambil sama dia. 2 minggu kemudian mulai itu orang petugas datang tuh. Ya dia dipersulit jadinya. Ya katanya pakai pembantu yang anak di bawah umur, salah. Jadi untuk kita semua yang memakai pembantu hati-hati, jangan pakai anak itu pembantu anak-anak. Iya. Jadi kayak dijebak juga gitu ya. Dijebak. Iya. Terima kasih Pak Thomas. Ini supaya kita hati-hati ya. Ya. Maksudnya baik tapi ya begitulah. Tapi kita nggak boleh pakai pembantu di bawah 16 tahun dan pokoknya. Menurut undang-undang salah. Iya. Ada aturannya ya. Ya yang saya sampaikan supaya banyak orang jangan kena juga gitu. Itu sengaja ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Thomas untuk infonya. Oke, ada lagi yang lain mau sharing? Iya. Oke, kalau begitu ya kita sekali lagi bersyukur dan jangan lupa besok ibadah ya. Besok ibadah seperti biasa ya. Kalau yang memang sehat ya kuat ya silakan datang ke gereja ya. Di sini ada Ai Mawar, ada Mama dari Kohokmeo ya. Bersyukur pada Tuhan ya. Ada Bu Eni juga. Dari Cimeri juga ya, mereka rindu sekali datang ke gereja, datang beribadah ya. Mereka mungkin udah nggak betah di rumah ya. Saya percaya Ai Asuk yang di rumah juga sama ya. Tapi karena memang pandemik ini membatasi kita ya. Sekali lagi siapkan hati untuk ibadah besok jam 9. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita. Ciayo. Ayo angkat tangan semua. Nah, gini ya. Oke. Baik.